Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharikas sa'id, sa'idul mubarak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nabi khair, syukron. Nah sekarang Kakak Husen akan menghafalkan surah-surah pilihan. Hari ini surah apa Kak? Surah Al-Kautsar ya. Ayat Al-Kautsar. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sekarang kakak lihat ke ini, ke tulisan Al-Qur'annya, surah Al-Kautsar. Ini mah surah Al-Kafirun yang ini. Sekarang Al-Kautsar aja ya. Jadi caranya kita menggunakan metode tikror ya. Metode mengulang-ulang bacaan dengan nada muriqi, murotal iram Al-Quran. Kakak membaca 3 kali dulu sambil dilihat, kemudian merem 1 kali dalam setiap ayat atau setiap penggalan ya. Bisa kan? Siap. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Kak ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Lihat ke ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Merem 1 kali Kak. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sekarang ayat 2-nya lihat. Fasholli li rabbika wanhar. Lihat ke ayatnya nak. Lihat 3 kali. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Merem 1 kali. Fasholli li rabbika wanhar. Dibuka matanya. Sekarang ayat 1 dan ayat 2 digabungin ya. Jadi kalau makan itu jadi tambah kuat. Iya betul. Sekarang kakak lihat dulu ke ayatnya ya. Konsentrasi ayat 1 dan ayat 2 digabungin. Siap. Inna a'tainakal kautsar. Fokus ke ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Lihat ke ayat nak. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sekarang kakak merem. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, dibuka matanya. Sekarang ayat 3. Coba lihat fokus ke ayat nak. Inna syani'aka huwal abtar. 3 kali baca. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Betul-betul lihat tulisannya nak, biar nanti kebayang tulisannya, dibayang-bayangin. Inna syani'aka huwal abtar. Kakak coba 1 kali lagi lihat ke ayatnya, betul-betul lihat. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang meremnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang langsung gabungin 3 ayat. Betul-betul melihat ke ayatnya ya. Melihat ya, baca 3 kali. Inna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lihat lagi ke ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Masih lihat ke ayatnya. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lihat lagi sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Lihat ke ayatnya, huruf per huruf lihat. Fasalli li rabbika wanhar. Lihat lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang coba merem. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, buka matanya. Nah, sekarang Kak pakai metode lirikan ya, lirikan muriki. Yang melirik ke depan, Kakak fokus ke depan, lihat kepada satu titik di depan sana. Di situ dibayangkan ada tulisan yang tadi Kakak baca ya. Kemudian lirik ke kanan, lirik ke kiri, lirik ke atas, lirik ke bawah. Ya, siap. Iya, nggak ada tulisan. Kita cukup membayangkan saja ya. Siap Kak. Kakak fokus ke depan Kak. Kak duduk tegap. Tarik napas dulu. Siap. Wahid Isnin Salasa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tengok kanan, mana kanan? Tengok kanan. Badannya lurus aja ke depan badannya. Ya cuma lirikan saja. Siap. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekarang lirik ke kiri. Ke kiri, badannya ke depan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekarang lirik ke atas Kak. Bayangkan di situ juga ada tulisan yang tadi Kakak baca. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekarang lirik ke bawah. Nah, ke bawah mah dimeremkan matanya sambil membayangkan tulisannya Kak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sekarang kakaknya tidak berucap, masih merem, jangan dulu dibuka. Sekarang menghafalkan tingkat tinggi, kakak menghafalkan di dalam hati saja ya. Dengarkan bacaan yang dibacakan. Matanya jangan dulu dibuka ya. Kakak jangan berucap dulu, biar Pak Anwar aja yang membaca ya. Siap, kakaknya merem. Bayangkan bacaan yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan dibuka matanya, madhab ke depan. Siap, bacakan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yuk. Inna a'tainakal kautsar fasalli
Wat abtar. Pinter. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, kakak udah hafal beberapa surat-surat pendek ya. Tinggal diulang-ulang lagi ya. Begitu cara menghafal yang ringan, yang mudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.